सानाम को जोहार आले नोडे साता सागर खनाले हेज सेटर कना कोलकाता नागार ते नोडे हुयुग कान ताबोना ट्राइबल टैलेंट स्टूडियो संस्था नोडे दो आबरन मई बाबू तको आदि गान को हेज कना हांडे नाडे खन हांडे पुरुलिया बाकुड़ा झारखंड गोटा रंगे को हेज सेटर कना आपो उनका तीतना टैलेंट जहां दो को कामीदा आको निजे ती ते को आकाव कदा से जहाना को कारबार ताबोना जेमन सापे होय आबो नितो चाकरी बाकरी ना तो आदि नितो दो क्राइसिस गया ओनाते नितो दो कामी साब हुई ताबोना आबो हो ओनाते होय को साब का ताबोना आदि भागे नो बुझे कना नोंडे हेज कते ले नेले कोवा जतो रकम जिनिस को दहो कना हरत दिना बांधे थिना जाबतीय आको तीर ना जहां को कोरा कदा टैलेंट जहां को आकाव कदा ओना को जिनिस को होय को उतु सदर रकम कना ओना लगी ते नोंडे ले हेज सेटर कना नुकुआ टैलेंट साब राकाब लगी जाते माने आरो गिद्रा नोआ को नेलते जाते को आको उद्योग मा जे आबो हो नोंका बन कोरा दाड़ेया से नोंका आको साहस जोगा ताको ओना कारण ते नोंडे आले जाते ले माने पासना दाड़ेया को आले हर जाते जे हो नुन गान गिद्रा आबरन को लाहा हिजुग कना आरो गिद्रा ओना को नेल काते जाते को माने को उद्योग मा ओना कारण ते और ओनागे देखी चेक को आगू कदा काटी बन नेल लगे उदु सदर आपे गेले आ चलो ताहले बन नेल लगे होय बन नेलेया तिना नापाय को बनाव कदा तीते होय आदि चरक नेलोक कना होय मिटांग नोंका गे आयु हर होय बन जदि बन लाहा खान को तिना को मेना को आयु हर ताहले आबो आदि बन लाहा तारे आयु हर होय कते होय नेल बेन आरो तिना चेहरा फोटो रेना कना आर नुको को तिंगु कना जतो बोलन कना को आर को नेल तबना न्यूज को उनका को हिजुआ होय फोटो को नेल तिना नापाय को आकाव कदा नो ये चितर होय नुना नापाय नेलोक कना आदि नापाय तिना गान चितर को आकाव कदा ती तेगे को बनाव कदा होय नुका जदि बोन लाहा दाड़े आबो हर हो ताहले आबो बोन लाहा दाड़े मित समय नोंका गे होय आर हो पे नेल तबन चितर होय बुरगम के चितर मिटांग नोहा आदि नापाय ती ते को बनाव कदा आकाव कदा को आर हो होय नेल तबन पे आरो आदि गान चितर मेना चलो एनखान जहाय नोय उद्गव लेदा जहाय उद्गव का को नुन बेकार कुड़ी गिद्रा कड़ा गिद्रा चलो उनिया मिद बार कथा उनिया मोचा खन के मिद बार कथा बन आंजम लगे ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱢᱟᱫᱷᱩᱢᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱟᱦᱮᱱᱤᱧ 10 ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱱ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱨ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱟᱢᱮ ᱮᱨᱮᱧᱡᱢᱮᱱᱴ ᱠᱟᱫᱟ ᱱᱩᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱢ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱨᱠᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱫᱤᱱ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱚᱨᱟᱭ ᱚᱱᱠᱟ ᱮক্সিবিশন তারপর পরেতে যখন চিন্তা ভাবনা হয়ে কানা সে গাতে কো হতে নৌকা একটা বিজ্ঞান প্রোগ্রাম করার চেষ্টা হইয়া তারপর গাতে সাউথ আফ্রিকা নোয়া গাতে মানে নোয়া সাথে যখন ডিসকাস কেন আমাদের তারপর যত হরকে সাপোর্ট আমনে দা कि হ্যাঁ চলো করাও নে তারপর ধীরে ধীরে মানে যত হরকে বাড়ায় গেলা তারপর হ্যাঁ ঠিক আছে তুমি করো আমি আছি তো নৌকাতে মিস্টার সাপোর্ট করো সব ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ 6 মাস ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱞᱟᱱᱤᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱥᱟᱠᱥᱮᱥ ᱤᱧ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱹᱫᱟᱹᱧ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ আর ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ খুশি ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱧ আর মানে বছর বছর হয়ে লেনখান ᱜᱮ ᱟᱨᱚ ভাগে ᱜᱮ বুঝা আমার আতো দিশম কাটতা আতো দিশম ᱫᱚ ব্যান্ডেল হুগলি জেলা ᱨᱤᱱᱤᱡ ব্যান্ডেল ᱠᱳᱞᱵᱟᱨᱮ আমার নিতো তো তাহলে আর ইন্দু তাহিনী নিতো ᱫᱚ দমদম যে সময় যে নয় করা দা হ্যাঁ যে নয় তো 3 দিন লাগনা নয় অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে अरेंजमेंट तो फोन से फोन चलाओ हुए कना बार बार नोडे हजू कॉन्टैक्ट लगे समस्त किछु तारपर प्लानिंग तो 6 मास उनको जो जिले को हमारे को हेड करना है स्टॉक को एम का मार्केट तो उनको तीन दिन अपना जो कदम ग्रुप तो ग्रुप माने कि नोडे जतो हर कोई माने হয় গাতে হয় দিদি হয় নৌকা কানেকশন थे तो छत्र के आलू तो टच रे मेना गया तो যখনই প্ল্যানিং মানে হয় না তখন থেকে তখন সাথে হ্যাঁ মাধবী আমি পুরাও না আলাদা মেনা কেন আমি
ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱴᱚᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ हाँ काउडी हटाओ के लिए 1000 रुपीज़ का दिन हटाओ के लिए हाँ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱴᱩᱰᱮন্ট हाँ 1000 আর নোডে তো আড়ি রকম ক্যাটাগরিজ মেনাᱜ তালেয়া ফটোগ্রাফি পেন্টিং হ্যান্ডিক্রাফট শাড়ি জুয়েলারি ঝᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱟᱨᱠᱤ তো নোয়া তো ট্যালেন্ট তো আলেয়া মেন উদ্দেশ্য নোয়া ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱴᱮᱞᱮন্ᱴ ᱫᱚ ᱫᱟᱯᱟᱞ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱚᱜᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱛᱟᱞᱮ ᱯᱩᱨᱩᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱢᱮᱱ উদ্দেশ্য ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱦᱳᱭ ᱱᱚᱰᱮ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱟᱢᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱨᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱟᱨᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱦᱳᱭ ᱟᱢ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱞᱮ ᱩᱯᱨᱩᱢᱱᱟ ᱟᱨ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ आले तो ले एक ना तो मैं आज दिस हमने झारखंड अच्छा अच्छा आ कोई बात नहीं होना करके तो सर माने नवा मेला रे हेज करते चल के लोग कहां गया ठीक है मोटामोटी ठीक है वेल करना ठीक है अच्छा अच्छा और एमनी तो ताहले है है আর আপিন দো মানে আপিন নোয়াগে মানে বিভিন্ন এক্সিবিশন পে ইদিয়া আছে আর যাহারে গে মানে এক্সিবিশন হইও কিছু কিছু জায়গায় যাহারে সেলেতে তাহে মেনা লেয়া অনকানা অর্গানাইজেশন পর লেসেনো আর নোয়া এক্সিবিশন তো বাদে আর ওরা kami ale to ancha suara pokok jatra gachi de mitang stall orang ke le asina ar ona saute Facebook re ancha suara mane page menata liya jahan konle live karte bangla ছবি ko upload karte le se ar abya ini ale orang pun tinggal yang berarti aliyah itu sudah Jayprakash Murmu paling ke mana Anjas Wardrobe ini paling ke leader ya paling ke दुकानदार लेकर के अच्छा ini halat dulu nunggu abin sampai sosok sebenarnya abin sampai মানে আমি nyamta ya মানে অ্যাসিস্ট্যান্ট এ গড়ো লাগিতে আর কি বাংখান তো উনা জিনিস সাথে দমেলে হর বড় কথা মানে Indo muncul dia, তেহেতে মুছে acha tendo muncul din kan atau biar sampai jakore exhibition hoyo হ্যাঁ ফের মানে নো তো পুইলু টাইম কানা নো ট্রাইবাল ট্যালেন্ট স্টুডিও রে না পুইলু এক্সিবিশন কানা নো আর হলে মনে দা যে হামেন দিনে আর হো নৌকা আর হো মারাং মারাং নৌকা এক্সিবিশন হুয়া আবো সান্তাল লাগছে সান্তাল কো তাহলে আর হো না আর আমি
हुई ना 5 साल गान हुई ना तो कुछ बनाओ আর হচ্ছে যে মজা আঁকাও কথা আমার কোন যেমন নটাকে নটা বেনা ये कम से कम 12 दिन लगाओ दीजिए बनाने আর मैं 1000 गान 2000 बाकी पढ़ा 3000 गान bang ikan ini Oh, acha acha. Asole che de kanode ho ho jeno mela hoyo kana. Node ho kati joto koto bako barai kana se kom ho barai kana. To hoyto tayom mara ar hoy jemon niye daho te bidanya kita be. E pore bose jokon kidua undo hoyto ar ko masih hor ko hetenka hoyto konyela ko se kon tawa. Jaho babu se kone kede kana. Tahale amdo nuwa apa ko bade aje ko पढ़ा कर गए नोटा की पढ़ा करना कोलकाता रे नोटा की नहीं पढ़ा के ये तो ये नहीं पढ़ा करना बीएससी ऑनर्स है बीए जे ada kan babu nak sekolah na kayu to tin prem jawa ya kan ये जितना ना असली मान apa yang asyik ketika ada apa itu kau kabun pe kage aku kabun aku capok antah re জোহার নমস্কার আমার নাম অভিষেক হেমব্রম আমি কলকাতায় থাকি আর ট্রাইবাল ট্যালেন্ট স্টুডিওতে এটা আমার প্রথম এক্সিবিশন আমার ফটোগ্রাফির নেশা আমি ফটোগ্রাফির প্যাশন বলতে পারেন তো আমি ফটোগ্রাফি নিয়ে এখন চর্চায় আছি ফটোগ্রাফি নিয়েই আমার এডুকেশন আর এই চারটে হচ্ছে আমার ফটোস তো এটা হচ্ছে যে আমাদের একটা খুবই মানে প্রচলিত উৎসব কারাম পরবের এটা একটা নাচের ছবি আর এটা হচ্ছে যে সরহায় যেটা আমাদের আদিবাসী সমাজের সবথেকে বড় পরব সেই সমাজের সবথেকে বড় পুজো সরহায়ের কুন্টাইলের একটা ছবি আর এটা হচ্ছে যে পুরুলিয়াতে তোলা একটা বাচ্চা কাজ করছে এটা পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি জেলার যে চরিদা গ্রাম ওখানে যে ছৌ নাচের মুখোশ তৈরি হয় তো সেখানের একটা ছবি আর এখানে একটা বাচ্চার ছবি সেটাও অযোধ্যা পাহাড়ে তোলা তো এই চারটে ছবি নিয়ে আমি এক্সিবিশনে এসেছি আর এই এক্সিবিশনটা আমাদের মতন আদিবাসী ছেলে মেয়েদের একটা মঞ্চ প্রদান করেছে যেই মঞ্চতে আমরা নিজেদের যে প্রতিভাগুলো সেটা আমরা তুলে ধরতে পারছি আর তুলে ধরতে সাহায্য করছে এই ট্রাইবাল ট্যালেন্ট স্টুডিও তো আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার থ্রু থেকে সবাই একে অপরের সাথে জয়েন করে গ্রুপ ক্রিয়েট করেছি আর এই গ্রুপটা খুবই ইনিশিয়েটিভটা নেওয়া হয়েছিল 2019 সালের শেষের দিকে তো যেহেতু লকডাউনের জন্য অনেক কিছু প্ল্যান ক্যান্সেল হলো বাতিল হলো সেই কারণে অনেক পিছিয়ে আসার পর এই 2022-এর 1-2 তারিখে আমরা এক্সিবিশন করতে পারলাম আর এই এক্সিবিশনটার প্রথম দিনই রেসপন্স আর শেষ দিনের রেসপন্সটা এত বেশি হয়েছে আমরা কখনোই ভাবতে পারিনি আর খুবই ভালো লাগছে এই এক্সিবিশনে একটা পার্টিসিপেন্ট একটা ম্যানেজমেন্টের অংশগ্রহণ করে আর আশা করি ভবিষ্যতে এরকম আরও বড় বড় এক্সিবিশন আমরা নিয়ে আসতে পারি তো আপনাদের একান্ত নিবেদন যে আপনারা আসুন এসে দেখে যান এরকম ভবিষ্যতে যখন আবার এরকম এক্সিবিশন হবে তো এটাই বলার ধন্যবাদ